oh. Let's kami I1. 8 o 10 pa rin. 10-11 o 8-9 na lang. Ano na lang si 8-9 na lang. 145 na eh. Dis na lang. Dis. 700 na to. Orange. 700. 900 na yung buong bayad. Naka-Gcash kasi yung dalawa. Ako 700 binili ko ano. 700 lang. 100. Nice shot. Uy, score! Daw na lang malakas yan. 1-0, 1-0. Oo, no? Tagal mo nang di lumaro dito, may. Anin na buwan. Oo. Dalawa. 2-1, ha? Tama? Tangin naman ni Kenneth na tiniwasan mo. Tuwa no? Hindi, lagay mo. Kasi nakakalito eh. 0, yan. Uy, ba't 11 na yan? Ay gago. 2-2. 3-2. 3-2. All 3. All? All 3. Uli. Baliktad. Tinip. Gagawa na to ah. Na-shoot ba? Wala. Wala. Ayun pa lang. 4-3. 4! Wala. 4-3. 4-3. Yeah. Talaga walang duga. Uy! Bembang! Bang! Lamang! 5-4! Tangin na. Rinig yung boses mo rito maghapon magdamag. Yes! Commentator ako eh. Ako papalit kay ano eh. Aran Karamesi. Ako papalit kay Mike Buim eh. Di ba sa kanya Beng? Akin Bembang. Ayun o. Ping. 7-5! Wala pa rin. Shot. 9! Cage. Oo nga, na-change na. Nine, no? 9-5. Lang 8-9. 9. Ano mo nalilipa ka pa? Wala na natin. 9-5 ah. Hindi, malayo pa. 105 pa lang. Dos? Dos. Uy, sure ka yan yung score? Bulitit na. Okay. 9-5 na eh. Pwede nag-go. Sayang, maikli eh. 9-7 ah. Bang! Oy! Good! Yun o. Ay, diretso. Mabaling! Ano? Ang ano mo, hindi nakasapit.
Shoot, wala. 1-7 ah. Ay, 0-7 ah, 0-7. Ball, ball, sabay! May tawal eh. 0-7 ah. Score. Yung kailan game? Kumakan yung buhok. Ang lima to, no? Lima ba? First game ka. Nakatatlo ka, di ba? Oh, 6. Yung mga Kumakan yung buhok. 6 ba? 6, di. Tignan natin mamaya. Kasi baliin. Puta ka na to. Di lang marunong magano. Zero 8. Bang, bang. Naman. 2-8. Ingat, ingat. Ingat! Sorry. Nakapokus sa video eh. 3-8, 5. Ako nanahimik ako. Nanahimik bigla. Okay yun. Ibig sabihin siya seryoso na siya. Para si Pride. Oy! Ba't iniipang mo? Takbo niya lang daw. Bagal. Nauna trash talk. Sabi mo, kakababa mo pa lang. Ang bagal mo. Parang yung kaibigan ko lang. Bang, bang. Mga limot pa. Kano pa 50? 100? Tayo na, nakatatlo ka nga eh. Kuha pala. Hindi na pala. 4-8. Parang natalo sa pustahan ah. Dapat pala dalayo na lang. Shit. Talaga? Bang, bang. Last na sila. Tapos ba? Oo, 17 lang yun. Last! Last 8, last 8. Tagaan 20. Sige. Sagad na daw Ganyan 20 20. ah. Sige, 52 pa lang naman. Dalawa. 0. Ayan, init oh. Bong, dalawa ulit dito, 18. Warning ah, warning! Warning. Hindi dyan. Dito. Hindi, kanina diba? Ah. Warning 0. Warning to. 8 na? Oo, 8. 8-0 ah. Last. Last. Uy, 9-0. grabe. Parang nagpabaya lang ah. Set. Good!